Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengerin berekan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dengerin ucapan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengerin berselawat salam untuk Nabi penuh ketian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun alasan buktian selalu terkirim puluh desani tunas ampun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia luwih lalu dosa salah deku baik dan luwih dosa salah. Nah ia buktian selalu kirim puluh desani tunas ampun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ini ketunasan diri, tunasan ina amat, tunasan mentolak, tunasan seninga anak, semangat anak, tunasan warga masyarakat, tunasan seluruh umat Islam, pengampunan ujub Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia lalu dosa salah peluluh tiang sajadi umat manusia ini. Lebih-lebih peluluh tiang sajadi elik dosun atau elik kepungkasan sebalik ini. Keluian elik antara peluluh tiang ini sajadi peteri atau peternak. Kadang elik dalam sak pegawaian bangkai isi kepepet saya dawung sakais ini kepada kaya dawung berter dijual aku marak ni ke masih ada dalam kesak jadi peternak atau arab sapi, arab kau, arab bebek. Kadang wah terjaga bau kedojer berter isi timpang sapi bebek kau hendak jual ledak melek mawingan ni ke ya buktian piring pelongo desami kuatan kerengan dan istighfar tunas ampun ujub Allah Subhanahu wa ta'ala. Marak nike masih ada dalam hidup pelungguh detian sak bilang dulu. Pelungguh detian banyak anyaman milik Bali, anyam temanok, anyam tebebek, anyam tedaru, bu ini terlepas. Bu manok tenike ini totok jejin berter, bebek ni ke ini rorok jejin betul, dari saanya kini totok sengarik betul. Nah jelah bu perlu kulungguh detiang iki kuat-kuat tunas ampun istighfar tunas pengampunan ujub Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kadang lan jual bebek sapi kau ni ke jual temanok bebek daru ni ke ia kedua untuk beli londo, ia kedua untuk beli ketopok, beli telepung, beli tangkup. Ane busila sempurna terbaik ya abot-abot ya istighfar, ya tunas ampun ujub Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ia buat yang sebut teman mulai mudzakarah selalu yang iring pulung desani tunas ampun ujub Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan adin sak teampuni baik dosa salah terjolok isi Allah Subhanahu wa ta'ala sendi eman pelungguh detian niki mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala takdiran pelungguh detiang niki mengbedait kanca bulan Rabiul Awal. Telu peristiwa penting bersejarah sak terjadi elek dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid niki sak perlu pelungguh detiang umat Islam niki yakui kanan. Elek dalam bulan Rabiul Awal atau elek dalam bulan Maulid niki ia tahu tebijian Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek bulan Rabiul Awal atau elek bulan Maulid niki ia tahu hijrah pindah langan kota Mekah ojo kota Madinah Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek bulan Rabiul Awal atau elek bulan Maulid niki ia tak wafat Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu peristiwa belik besar terjadi elek bulan niki, bulan Maulid niki. Ia tahun terbijak, ia tahun pindah elek Mekah ke Madinah, kemudian ia tak wafat Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elek bulan niki. Nah sehingga tradisi pelungguh detiang Ahlus Sunnah wal Jamaah niki setiap pendatang bulan Maulid but araan acara elek masjid telu cara, okey. Pertama arak bulan penyampah niki simbol beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tebijiran, sak kelahiran. Kedua arak bulan nasi. Kedua arak bulan nasi, ya, sing berkelur atau sing mataran. Nah niki simbol bahawa Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak hijrah pindah langan kota Mekah ojo kota Madinah. Sak ketelun arak penamat. Nah niki simbol Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat elek dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid niki. Nah ia pun barak niki talian tradisi si beliau-beliau para pendahulu, para pengelingsir pelungguh detiang niki. Saya ingat telu peristiwa penting yang terjadi elek dalam bulan Maulid niki atau bulan Rabiul Awal niki. Kelahiran beliau, hijrah beliau, kaca wafat beliau. Nah ia pun arak dulang penyampah, arak dulang nasi, arak penamat. Nah kemudian Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telahiran isi Allah Subhanahu wa taala ojo ke dunia niki paling kurang 4 tugas pokok beliau niki sak perlu pelungguh detiang yakni kanan. Sak pertama beliau telahiran ojo ke dunia niki ia jadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau jadi rahmat bagi sekalian alam. Kedua beliau niki telahiran jadi al-minnah ini teparang, ya. Ketelun beliau niki telahiran jadi uswah. Keempat beliau niki telahiran jadi wasilah. Nah sak pertama beliau niki telahiran ojo ke dunia niki isi Allah Subhanahu wa taala adalah jadi rahmat. Nabi kena rahmat. Rahmat niki arti kasih sayang Allah. Periak isi Allah Subhanahu wa taala ia aran rahmat. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dek kapak ia utus kamu ojo dunia wahai Muhammad manik Allah Subhanahu wa taala
melainkan yang jadi rahmat tiba selepuan alam. Be teparan aran alam selepu selain isi Allah Subhanahu wa taala, ye teparan aran alam. Ye kembe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teparan aran rahmat. Sehingga selepu selain isi Allah Subhanahu wa taala, ia ciptaan isi Allah Subhanahu wa taala melalui nur nisi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak biasa puluh yang sebut Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Lamun lebih karena kamu wahai Muhammad, manik Allah Subhanahu wa taala dekaba ya ciptaan langit kanci selepu isi langit. Lamun ya dek karena kamu wahai Muhammad dekaba ya ciptaan dunia kanci selepu isi dunia. Nah jadi pun ciptaan langit kanci selepu isi langit, terciptaan dunia kanci selepu isi dunia adalah karena Nabi pelungguh detia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pelungguh detiang niki terciptaan isi Allah Subhanahu wa taala melalui benih seteparan aran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawinani kelah bu teparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jari rahmat tiba selepuan alam. Nah busa keparan aran rahmat periak isi Allah Subhanahu wa taala neke kasih sayang Allah Subhanahu wa taala neke terbagi jadi dua. Sak pertama arak sama rahmat elik dunia doang, lagu ndik mau lemak rahmat tu akhirat. Arti milik dunia niki mau periakan Allah Subhanahu wa taala, mau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lagu elik akhirat yang tersiksa. Ndik mau periakan Allah taala tu akhirat. Saya nikalah dengan kafir dan dengan munafik. Elek dunia niki tekican rahmat isi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekican sehat, tekican rezeki sak luwe marak niki lagu lemak demen wah mati kah mau rahmat. Ia mulai bisa karatul maut, ia elek mulai sengsara menderita celaka. Nah kemudian sak kedua rahmat nike tekican isi Allah Subhanahu wa taala elik dunia malik tekican isi Allah Subhanahu wa taala elik akhirat. Saya nike panjak Allah Subhanahu wa taala umat Islam sak beriman marantan pelungguh tiang niki. Elik dunia terperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, elek akhirat pun terperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, ndik tersiksa elek api neraka. Nah niki sak pertama beliau niki telahiran isi Allah Subhanahu wa taala ojo dunia niki adalah jari rahmat tiba selebu-lebu selain isi Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun jelas Allah Subhanahu wa taala sampeyan nilai dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tentu Allah taala kanjeng selepu para malaikat berselawat ujug Nabi Muhammad. Makna selawat niku adalah rahmat. Arti rahmat niku adalah kasih sayang Allah, periak Allah. Najari ya curahan si Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang periak niku ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demen wak sampean kasih sayang periak niku isi Allah Subhanahu wa taala. Ujug Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah bun perintah pelungguh detiang
sak beriman niki isi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai selebut panjak sak beriman, sei-sei sak melet keperiakan isi Allah Subhanahu wa taala. Nah demen wa sampean selepuk rahmat atau periak nisi Allah Subhanahu wa taala tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ye bun bemanik Allah Subhanahu wa taala tiba panjak-panjak sak beriman. Wahai selepuk panjak sak beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai selepuk panjak sak beriman, pada jemput rahmatna, artinya ia terjemput periak Allah Subhanahu wa taala, ia terjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan salawat salam. Nah niki sakumpul tekelam Jumat elek tau sak niki dalam rangka pelungguh detiang sak berselakar niki, pelungguh detiang nyikeun terjalani manik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sak suruh pelungguh detiang jemput periak Allah Subhanahu wa taala ni ke adet sak teperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, adet sak kasih sayang isi Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan selawat salam ujub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busa berselakar niki pelungguh detiang nyikeun terbaca selawat salam ujub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu alhamdulillah elek gobuk pelungguh detiang dasan sebelik niki 3 kali seminggu ke secara khusus pelungguh detiang sak jemput periak Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi bacaan selawat salam ujuk beliau. Setiap malam Jumat elek masjid, setiap malam Rebu elek ni keluar elek markas, kemudian setiap malam Ahad elek santren dalam. Nah jadi belik harapan pelungguh detiang niki ya jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak teperiakan isi Allah Subhanahu wa taala, sak tekangan tekasih sayang isi Allah Subhanahu wa taala. Pokok nuwa Allah taala sak sopok ni ke ya periakan pelungguh detiang, ya demenan pelungguh detiang, walaupun sedasan sebelik ya merian pelungguh detiang, ya gedekang pelungguh detiang ndik narak kena nggih. Lamun wa Allah Subhanahu wa taala sasakek ni ke ya demenan pelungguh detiang, ya periakan pelungguh detiang ni ke. Marak ni ke masih sebalik walaupun selepuk warga masyarakat dasan sebelik ni ke ya periakan pelungguh detiang, ya berkasih sayang elek pelungguh detiang, lagu Allah Subhanahu wa taala sasakek ni ke ya andik demen elek pelungguh detiang niki tetap dia jari panjak Allah Subhanahu wa taala sak celaka, sak menderita, sak sengsara, walaupun sak bahagia ruan elek dunia marak niki. Nah buk dendek ya ebuk-ebuk ya abot-abot ya amalan selawat salam ujub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih elek bulan niki, bulan Maulid niki adalah bulan selawat. Ia tak pelungguh detiang loyan dan dia berselawat salam ujub Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki sak pertama pungsin beliau kelahiran ujub dunia niki adalah jari rahmat. Nah sak kedua beliau kelahiran ujub dunia niki jari al-minna nen teparan. Al-minna ni ke makna nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat isin belik lagu ndik tua ending tebing si Allah Subhanahu wa taala. Maksud ni ke sajari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke ndik tua tunasan, ndik tua ending ni Allah Subhanahu wa taala. Selung-selung pelungguh detian ni ke takdiran jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nikmat sa paling belik ndik narak mudarat. Berdoa anak jari niki nikmat lengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu kadang-kadang ini menimbulkan kemudaratan, kadang ini bangga anak kan ini ngelawan. Nah lagu lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat perbeng Allah Subhanahu wa taala sak selalu datengang rahmat,
selalu datangan kebaikan kebagusan elek dalam hidup pelungguh de tiang niki, baik niki elek dunia lebih-lebih elek akhirat. Nah niki. Kemudian seketelun beliau ni ketelahiran jari wasilah, keempat beliau ni ketelahiran jari uswah. Lagu ndak mungkin ya bahas mungkin bila lalu ni insyaallah elek pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pelungguh detian tekican bila umur tetap sehat wal afiat isi desida Allah Subhanahu wa taala. Sekedar niki mudzakarah tele malam sak mangkin niki kurang lebih tian tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.